फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमी अच्छे आपण समस्ते आई होप सो आपण समस्त भल थे आम मैंने भल अच्छे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हूँ हैप्पी फादर्स डे। तो आज फादर्स डे जेहेतु एवं मॉर्निंग हो गला आपण मानक समस्त हैप्पी फादर्स डे। तो आज सब ब्रेकफास्ट का सरला चा पीया भी सरला बर्तमान 9टा बजला फ्रेंड्स। रोषे करी कौन करी भावुची गोटे कौन स्पेशल करी ओडिशा रे रही आम साउथ इंडियन रेसिपी गोटे करी हस्बैंड को बहुत ही पसंद साउथ इंडियन रेसिपी सेटा हूँ पोलग्रे। तो सेटा केमी पार्लर को आसी फ्रेंड्स देखो मो देह भल नहीं बोली हस्बैंड कर मन को दुख से रागी जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज पोलग्रेटा रेसिपीटा को शेयर करी रेसिपीटा बनई ये वीडियोटा बहुत बड़ हो लगी फ्रेंड्स आपण मैंने पोलग्रे रेसिपीटा को मुझे गोटे वीडियो देखी आपण मानक आज केवल छोट वीडियोटा बनई फादर्स डे कारण एटा मिसई देले बहुत बड़ हो रेसिपीटा आउ थे देखिए। तो चलतु केमी सेलिब्रेशन कले देखिबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मैंने एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करदे साइड थे बेल आइकन को क्लिक करदे ताकि मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे जाई पहुँची जाए। प्रथम जदि सब्सक्राइब कर सारी ताले मो परिवार तरफ मो तरफ अशेष अशेष धन्यवाद आपण मानक आउ टे शेयर कर दे। तो चलतु केमी मो पिला माने फादर्स डे पालन कले देखिबा। तो फ्रेंड्स ये मूवी आसी होले ना। हां को तो फ्रेंड्स हैप्पी फादर्स डे आपण सब को जते सब पापा छिंदी हैप्पी बर्थडे सॉरी हैप्पी फादर्स डे ओपोए एक्चुअली रोहन ता पापा को पापारो पापुई राके कोन डाले पापुई मामोई सब एका मामोई और पापुई हैप्पी फादर्स डे सुबह गलानी। Thank you. Happy Father's Day, Papu. God bless you. Happy Father's मैं Day. दौड़ी नहीं होता पकड़ो हैप्पी फादर से दौड़ मत दौड़। अरे बैठ जाओ। अरे लगेगा असर में। उसके बाद हैप्पी फादर्स बैठ जा। अरे बैठो Happy Father's Day to you. अरे बैठो। तो इधर से केक कट चुका है। अरे वाह। लो पसंद बोली तांको पाई येलो कलर भी और मासी जी केक ऑरेंज से ऑरेंज को नहीं से केक कर यहाँ पर कौन दिए सीमेंट सीमेंट तो खाओ I'll go at last. Wait. मोर लोगे बोल कोएगो Take one. बटर स्कॉच Please. इसे स्टार कलर मार रही जी की दुबो दे पांचड़ा पानी पहला वाला केकटा भलो हिची भलो हिची माने टेस्टी हिची भलो देखा होची टेस्टी हिची माने मते भी पाई गली प्रसाद रे ये है केसी तो सिमरन फादर्स डे विषय। तो फ्रेंड्स आज वाला फादर्स डे आज वाला आने पितांकर दिन फ्रेंड्स आज बहुत बड़ा गोटे दिन तेने कि आपण सुनथियो जे गोटे जेतो छुआ को जेतो गोटे बर्थिया जाए सेडा गोटे मां दे किंतु जेते बाय तो सेंद्रो आने मां को ऊपर बहुत बड़ा कविता है मां को ऊपर बहुत बड़ा पोएम है किंतु फादर्स ऊपर नहीं किंतु एक्चुअली जेतकी पेन मां को पाखरे अछि सेतकी पेन फादर्स को मुंडो ऊपर अछि तो सेडा जे तो बहुत बड़ा कथाटा कहला
तो फ्रेंड्स से केतेबेले भी आपण ये बापा को छोट भाबनी बापा को ये भाबनी जेमान निज बापा को ओल्ड एज होम रे छाड़ के आछन न तो प्लीज विनती अछि जे एमती करंतु केने कि एमका करले ना आपण भगवान को बापे सब दिन पर ऋणी हे केने कि जेतोला तो आपण निज भगवान को जतले किछि आना करके दे पारलन ता ना आपण की करले आपण तो ऋणी ऑब्वियसली आपण ऋणी तो फ्रेंड्स से पे एमती का केबे भी करंतु फ्रेंड्स आपण किछि करंतु ଆପଣ ବି କିଛି କର ଏ ଗେଲ କରିଦିଅ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏତେ ଭଲ କଥା କହିଲା ତ ସତରେ एक्चुअली ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ତ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ସେତେ ଆମେ ମୋ ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ହ୍ୟାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ବାପା ଆଉ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ମିସ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଯେତେ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଫାଦର୍ସ ଡେ ସବୁରି ନାହିଁ କେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ କରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ମୁଁ ଜଣେଇଛି ତ ସେୟା ହେଉଛି କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ସେ କିଛିଟା କହିପାରିଲାନି କଥା କିନ୍ତୁ ତା ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସିଏ ତ ଆମେ ତ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ସିଏ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆର ଅବଦାନ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତିକା ନେଇକି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ସେଇଆ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି କେବେ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବେ ବି ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ନେବ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେବ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଠି ହେଇଯାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଏବେ ମୋ ଝିଅ କିଛି କହିବ ତା ସେ ତ ବହୁତ ସାଇ ନେଚର ବହୁତ କିଛି ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଏନି ପୁରା ଡିଟୋ ତା ବାପା ଭଳିଆ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଦେଖାଏନି ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ରୁଟଲି କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଟଲି ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ତାର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି No, as like coconut. From outside it is hard and inside soft. ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ Yes. ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଆଜିଠୁ ସିମରନ ଆସୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ହଉଛି ସିମରନ ହେଲା ତା ବାପା ହଉଛନ୍ତି Papa बोले ବାପା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିଏ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ନଡ଼ିଆ तो बढ़िया ତାଳ ସଜବାରେ ତାଳ ସଜର ତାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ତା କିସ କଣ ଦିଏ ତାଳ ଗୋଟେ ଭଜା ତାଳ ଭଜା କୁହନ୍ତି ସେଇ କୁକୁଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି ତାଳ କୁକୁଣ୍ଡି ନା କଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତା ବାପା ଟାଣ ବହୁତ ଟାଣ କାଟିଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଣ ତ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ତାଳ ଭଜା ଯିଏ ଖାଇଛି ସେଟା ତ ମିଳୁନି ଆଜିକାଲି ତଥାପି ଯେ ଖାଉ ମିଳୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରଟା ଉପରଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ବହୁତ ହିଁ ସଫ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ତାଳ ଭଜା ଯିବି ଆଉ ହ୍ୟାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ ଆଉ ଏମିତିକା ସବୁବେଳେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଅ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଅ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ ଆମ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନି ହେଲା ଆମକୁ ଦୂରାଉନି ମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ନେଇଯିବା ତମେ ଏକୁଟିଆ ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିବ ଟିକେ ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଟିକେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରଜଟା ଯାକ ସିଏ ବୁଲିଲେ ଆମକୁ କେଠି ନେଲେନି ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ବି ସାଥ ଦେଲେନି ଠିକ ଅଛି
तो सिमरन एबे किछि कहबो तो पापा को विषय रे चलन तो सुनिबा कौन से कहूची मु कहबे कोन फादर्स डे माने कोन मु तो ओपन नुहे टॉकिंग रे थोड़ी लाउडली को माने वर्बली मते किछि कहि पारे माने एते ओपन नुहे मु इन टॉकिंग बट पोएट्रिकली की आर्टिस्टिकली कहले आई एम गुड एट दैट बट स्टिल फादर्स डे पाई सेमती किछि मु स्पेशल भाबिनी कि सेमती किछि मु प्लान भी कर नथिली इट जस्ट थिंक इज दैट छुआ माने बहुत जन अछंती कि जे माने जो पेरेंट्स को एज रे भी बहुत किछि खुशी दे पारछंती बहुत किछि गिफ्ट कर पारछंती बट तो फ्रेंड्स एट हे कथा जे सिमरो दीदी किछि कहि पारनते मो देखि पारे पापा के बोले थिंक इज दैट मु एना जे सेमती किछि अकम्प्लिश करकी देखेनी मो पेरेंट्स पर आई हैव दैट रिग्रेट आई होप किशोर आई होप मु से जिनसटा बहुत जल्दी अकम्प्लिश करकी मो पेरेंट्स को देखेबी से हैप्पीनेस टा दे कर भी बहुत जल्दी I said I'm not good at verbal things. ମୁଁ ପାରେନି କହି I'm sorry. ओके ତ ତାପରେ କହିବାର କଣ ଅଛି କି ହଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି କାନ୍ଦୁନି ନାଇଁ it's not a ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମାନେ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିନି it just happened. The thing is ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାପା କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ହଉଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଟିକେ ଖୁସି ସେଟା ବି କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲେନି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନା ମୋତେ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେତିକିବେଳେ ମିଳିବା ଦରକାର ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଧନ ସେରା ସଜା ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତିନି କିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି ଯେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିକି ମୋତେ ଦେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ନୁହେଁ କି ଯେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଲିଗାଲି ଓ ଇଲିଗାଲି ବାଟରେ ନା ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ଭଲ ମଣିଷର ମାନେ ଯେଉଁ କାରଖାନା କୁହାହେଉଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ କାରଖାନା ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ତ ପଥର ଅଛି ନା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପଥର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛି ଆଉ କିଛି ପଥର ଲୋକ ମାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ସବୁ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ ସବୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବାପ ସାମ୍ନାରେ ଛୁଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପ ସାମ୍ନାରେ ବାପ ବହୁତ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବାପ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ପାଉଛି ବାପ କୃଷକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାଷୀ ବଟ୍ ତା ପୁଅ ହେଉଛି ଆଇପିଏସ୍ ବାପ କେତେ ତାର ମାନେ ଛାତି କୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଆଜି ମୋଦି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ମା କାଲି ଲୋକ ଘରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ମାନେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ମାନେ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବି ସେ କଥା କହିପାରିଲେ ଆଉ କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଚାହା ବିକାଳି ମୁଁ ଚାହା ବିକୁଥିଲି ଏ କଥା କେହି କହିବେନି ପାଞ୍ଚଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନା ସେୟା ନୁହେଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମା କଥା ମାନନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି କିଛି ବାପକୁ ଦେଲେ ଯେ ବାପ ଖୁସି ହେବ ନା ବାପର କଥା ମାନନ୍ତୁ ବାପା ମା ବି ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ବାପା ମାଆର ସମ୍ମାନରେ ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ଆସିବନି ଏମିତି କିଛି ଆମେ କାମ କରିବାନି ବା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କି ଯେ କି ବାପା ମାଆକୁ ବହୁତ ହର୍ଟ ହେବ
ଯେ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ନଟ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାଆକୁ ଭାବିବନି କେବେ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପର୍ସନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ମୋ ଘରର ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଘରେ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜା କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମତ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ଯେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେଟା ଘରେ କର। ପିତା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶଠୁ ବଳିକି ବାପ। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ଏ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତପସ୍ୟାର ଉପରେ ପରମ ତପ। ପିତ ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରେ ବି ତିମା ପଡ଼େ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ପିତା ମାତା ଯଦି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଖୁସି ହେଲେ ତାର ତୁମେ ସେଟା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ସେଟାକୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ କେବେ ବି ହେଳା କରନ୍ତୁନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆର ଟେକ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତେଣୁକରି କୌଣସି ବେଳେ ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ତୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ କ'ଣ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ଭାବୁଛୁ? କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ କଥାକୁ ତୁ ମାନିକି ଚାଲିବୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଯେ କଥା କହୁଛୁ ସେଇ କଥାକୁ ମାନିବୁ, ସେଇ କଥାକୁ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ହବ। ଯେ ମୋ ଛୁଆ ମୋ କଥା ତ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହବ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। କିଛିଟା ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଆଗରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଯେ ସେ ଯେଟା କହିଲେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ 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 ଘରର ଲୋକ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯେ ବାପ ଆସିଲେ ପିଲାକୁ ଦେଖା ପାଆନ୍ତିନି, ପିଲା ଆସିଲେ ବାପ ମାନେ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ନଥାଏ। ବଟ୍ ସେତିକି ମୋ ଘର ସେତିକି ନାହିଁ ଯେ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଆମର 4 ଜଣ ଭିତରେ ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ମୋର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁ। ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆସିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ମାରେ ଏଇଟା ନେବ କି ଛୁଆ ପୁଅକୁ ପଚାରେ ଏଇଟା କର। ଯାହା କିଛି ହେଲେ ତା ବାପା ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆସୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଆସୁ ଆଗେ ପଚାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହବ କି ସେଇଟା ହବ କି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କିଛିଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ରହିଯାଉଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ବାପା ମା ଖରାପ ବୋଲି, ମାନେ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବି ସେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବା କଥା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜିକା ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ଦୁନିଆରେ କାନ୍ଦିଲା ଛୁଆକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦେଇ ଦେଲେ, ଛୁଆ ଇମୋସନାଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବାପାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ ଦେଖାନ୍ତିନି। ତ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। एक्चुअली ये चॉकलेट से देबेनी मन तो प्रतिज्ञा करथिले आज फादर्स डे रे एटा की चॉकलेट एटा मिल्की बार केबे भी देबेनी बोले तमना करथिला। एई स्टोरीटा आपन आउतरे मु कहबी केते ताकर मने नथियो मु सेतरा कहले आपन बहुत शीघ्र कहबी कि केते कोन ब्लॉग रे ताको लव स्टोरी सुनजु कि काम मैरिज मोर तो किछि नै सेमी स्टोरी मोर अल्प टिके कोन ताको मार रियल स्टोरी जेबा कहबी यहाँ से। तो सेते लागि बापू मां माने भी हमें समझते पिला मानको बुझिबा दरकार तांको मन कथा रु तमे जतले कहलम किछि बाधा करि नै। तो पिला मानको सेते लागि बापू मांको बापू मां भी पिला मानक सहित फ्रेंडली मिसिबा कथा तांको मनर कथा बुझिबा दरकार। आउ परस्पर बुझामणा कि गोटे जिंस हुए भलो जिंस हुए पिला मान पाखर आमे बहुत जिंस शिखे खाली जे पिला मान आम पाखर शिखिबा से नु मु सेतिर एग्री केबे भी नु पिला मान पाखर भी आमे भी पिला मान पाखर शिखिबा ठीक ना ठीक। तो पिला मान को पाखर हम केमति शिखिबा जदि हम तांको फ्रेंडली न बा हम केमति शिखिबा तांको आपन निजे ट्राई करतु गोटे थर देखिए पिला मान पाखर बहुत किछि दे मु तो मो झियो को पाखर प्रत्येक जिंस रे बाबा एटा भलो हो कि रे मां एटा भलो हो कि ईच इन एवरीथिंग माने सब किछि मु तांको पचारे जे एटा कोन होबो कना गोटे खराब भलो जिंस भितरे गोटे खराब लोक पाखर भी भलो गुणटे थाए आमे से भलो गुणटा को काई केचप न करियो मु सेही भले मो पिला मान पाखर भलो गुण बहुत अछि मु सेमानकु सजेशन मागे जे एटा भलो अछि कि होबो कि जेहेतु हम 4 जन रहउचे ना एबे तो चौथ परिवार में केही रहउनांती
पिला माने जान मिसिबे कोडी काहे कि खराब होची घरर आजिकाली पड़ोसी तो पिला माने के सुसाइड कर दोची कि ये कर दोची छोट छोट छुआ माने काहे के होची काहे ना काउंसलिंग ठीक से कहि पर ना पिला माने मुंह खोली कि कहि पारु ना बापू मां को आपण माने कहली नडी ताळ भजा कहली जे से ताळ भजा सदृश ताको कथारु होय तो आपण को टिके माने ये टाइप रो स्ट्रिक्टनेस देखा को माने आदान प्रदान ताको ठीक से हेई पारेनी माने कोन निज कथाटा मंतव्यटा रखि पारते बहुत लोक भीतर बहुत किछि रहि जाय सेतबे मु ताको माध्यम बाप झियो को भी बहुत भल पाए झियो बाप को भी बहुत भल पाए सब छुआ को ही मु भल पाए तो हां 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 सब छुआ तो तुम पुओ गला संगे से तार यदि मो झियो को भल पाइले झियो को मन को भल पाइले मो पुओ को मते नहीं बोल मो छुआ माने बरा कहछि बहु वचनठी लगी गलानी तो समस्त को भल पाइबा दियो खुशी रहइबो आम पई एटा गोटे सेलिब्रेशन छोटो सेलिब्रेशन जेहेतु फादर्स डे आज हम गोटे सेलिब्रेशन पर जेहेतु मोर ब्लॉगिंग चैनल किंतु मो छुआ मान को पई ईच एंड एवरी मोमेंट फादर्स डे हां गोटे गॉड ब्लेस यू भलरे रहो पापा जेटा कहउछन्ती पापा झियो कथा भी रखो झियो को कथा भी रखो एति के मुझे ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନଟ୍ ଇନ୍ ଅ ନେଗେଟିଭ वे କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଛି ଇଭେନ୍ ମୋର କିଛି କ୍ଲାସମେଟ୍ସ କି କିଛି ବହୁତ ଜଣ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କାହା ନାଁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ କଥାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରୁହେନି ମାନେ ସେମାନେ ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରେ कि मोर कि मो भाईर आम कथार गोटे वैल्यू रुहे आम कथा को माने नेग्लेक्ट कर दिया जाए एमती ना कि छोट छुआ भाभी की साइड कर देबा ना सेटा करा जाए बट मु बहुत आडे देखि छी पिला मानको कथा को ब्रश कर दियंती कोनी हो छोट पिला इमोशनली कहउचंती किछि मीन करेनी आमे बड़ लोक आमे सब जानि छे बट मते लागे सेटा करिया कथा नहे आउ गोटे जिनस मते फील हुए कि निज सिबलिंग्स मानकर जे प्रेशर थाए पकई दिया जाए ऊपर सेटा भी करिया कथा न मु देखि छी बहुत जण माने जे थाके माने जे बड़ जे थाए घरर ता ऊपर ता सिबलिंग्स मान का प्रेशर ता पड़े माने तारो जेके सब सी भलो कोला तू कान के हिबा माने कोन ता से कंपेयर छोटो पिलाटा को बड़ सत्रे कंपेयर करे जाय बोधे माने मु कहूनी कि सेमतिका ये न करा जो आमे हम भाई भूणी मान को बहुत भल पाए आमे कान की सेमति फील करबो बट द थिंग इज हम मेंटली आमे जहा मेंटली आमे जहा आमे के मेंटल स्टेट रे अच्छे केही भी सेटा फील करंदिनी आ बेले बेले बोधे छुटिया छुआ मान को हम से कंपेयर तो कर दिया जाए किंतु भितर हमको गोटे एमती गिल्ट खाए कि मो छोटो भाई मोटो भलो करि पारला बट मु करि पारलिनी शिखिवार इच्छा अछि बट से तार जे पीयर प्रेशर ता हम ऊपर पड़ी जाए इवन गोटे जदी मु कहिबी इन द सेंस मो भाई साइकिल चले जानी छी मु जानिनी सेटा को टॉन्ट कर जाए कि देख तो भाई सिखी छी तू गोटे साइकिल चला सिखि पालोनी ना तो भाई बड़ हले ताकू स्कूटी किनि दिया जीवो सी तोते बसे कि चारि आडे बुलेबो सेटा बोधवे बहुत गोटे छुटिया जिनिस बोधवे किछि मीन करेनी सार्कास्टिकली कहि देले किछि तारो सेही मोमेंट रे समस्त का को फील होएनी बट भितरे जे छुआ को कुहाय छी ताकू केठी ना केठी बहुत ही खराब लागे ताकू सेटा सी जिंसटा बहुत खाए भितरु कि माने भितरे गोटे पीयर प्रेशर गोटे बहुत बढ़ी जाए भितरे कि मो सिबलिंग टू मो निज भाई रु मते कंपेयर करा हो घरे से पीयर प्रेशर ता केम भी छुआ मान को ऊपर पकेया कथा न मु का को ऑफेंड करया पे चाहिनी सब छुआ मान ता फादर्स मान को बहुत ही भल पांती बट केट ना केट से माने एई जो प्रेशर रे एई ऑफेंस रे एई सब गिल्ट रे से माने केट ना केट से माने एक्सप्रेस करया को चाहंती नि ओ केठी से माने सोबळे कोंती मो कथार तो वैल्यू नाही मोर तो से जगह रे मोर से स्टेज रे वैल्यू नाही हो जे कि मु जदी मो कथा प्रेजेंट करबी मो फीलिंग्स करबी से मान तो केबे भी से माने इंपोर्टेंस देबेनी से माने बुझीबेनी सेटा भाबी कि से माने केबे कम्युनिकेट करंदिनी आगो को जे कि निजो पेरेंट्स सतरे और पेरेंट्स माने भाबंती छुआ माने रूड हे जाइचंदी छुआ माने हमको भल पाउना दे छुआ माने बाहर लोक सतरे मिसिया पे बेसी तांकर इच्छा थाए सोबळे सेटा पेरेंट्स भाबंती और सेटी मिस कम्युनिकेशन हे जाय आई होप आपण माने ए जनरेशन सतरे गैप पे गुटी क्लोज करिया पे ए जनरेशन गैप तो क्लोज करिया पे किछि एफर्ट देबे कहिना सबुळे छुआ आपण को पाखो को आसी पारे
परिबोनी हाँ आमको जीवा कथा जेहेतु आम छोट आपण आम एल्डर्स आमको आपण पाखु जाइकी आमको आम रेस्पेक्ट आपन शो करिया कथा बट सब बेले आम से स्टेट ऑफ माइंड रे थाएनी कि आम जाइके आगे अप्रोच करि परिबा आई होप आपण बुझिबे हमर से जो चुप्पीटा हमर से साइलेंस टार मीनिंग कोन बुझिया में चेष्टा करिवे आम साइलेंट तो रहि जाउछे भितरे भलो पाइबा अछि बट से भलो पाइबा को से जो क्लाउड टा आम से जो क्लाउड टा चारियाडे एते कवर हे कि अछि कि आम से भलो पाइबाटा को रिसीव करि पाने और देखि पारुने जेहेतु कि आपन को लागु कि आम भलो पाउने आपन को आई होप सेटा ए जनरेशन गैप टा को अपन टी क्लोज करबे और जाई कि पेरेंट्स माने जाई कि निजो छुआ मान को सेतरे जाई कि कम्युनिकेट करिवे हो अपन बोधु अपन जाई कि हार्ट टू हार्ट कथा नहीं परंती जाई कि तार ताको किछ उडे तार मन पसंद रो किछ जिंस दबा कि ताको ता छोट छोट काम रे कॉम्प्लीमेंट करबा सेटा अपन करबे से जे कॉलेज रे जे पाठ पढी के आसीला ताको जे प्राइज मिलला कि ताको जे किछि गोटे हेला ता सतरे सेटा रे ताको कॉम्प्लीमेंट करबा सेटा ताको अप्रिशिएट करबा सेटा ता पय किछि जेतकी हार्ड वर्क से करथिबो कि तो दिन जत्ते भी खराब जाइथिबो सेठी ही तार सब ठीक है जो से तो हो मो पेरेंट्स मते कहि देले माने आउ किछि नै बट से जो कॉम्प्लीमेंट ता नाही और से जो गैप ता हे जाउ जे सेटा ही समस्त को फील करू छी कि ना हम पेरेंट्स को सतरे हमरो किछि कनेक्शन नाही हमर पेरेंट्स हमें बडो हे गलने बोले हमें पेरेंट्स हमको भल पाउना हंती और पेरेंट्स भी सेया फील करते छुआ बडो हे गलन हमको से काहे कि ये करबो तो आई होप आपण से जनरेशन गैप टा को बुझी पारिबे सेटा क्लोज करिवे धीरे धीरे सेठी पई तो गोटे यौथ परिवार आगुरु थाए सेति लागि तो माने पिला माने भल पाइबा घरु ही पाउथले वर्तमान तो समस्त वर्किंग पर्सन जी जे एम रे रहिले आ फ्रेंड्स कहूची जे जत्ते बिजी शेड्यूल रे थांतु पेरेंट्स किंतु जतबे खाउचंदी संगर बसी कि मु सब बळे हमर चारि जण फैमिली हमें सारी जण हमें बसी के सब बळे माने दिन डाइनिंग टेबल हम खाइबा संगर बसी ऑब्वियसली मो छुआ सिमरन बहुत शीघ्र क्विकली खाइ के पळे जाए तब आज कहि दो सी सेवन टिके करबनी से बेसी समय खाइबा पे बसी पारे जते खाइबा चैनल फूड चैलेंज से फास्ट हे जे मु जानि छी किंतु उडे सांगरे बसी खाइबा मो हस्बैंड आमे हस्बैंड भी सब बळे से आमे काम करि के आसले डाइनिंग रे खाद्यडा ही सांगरे बसी खाइ देखियो ना बहुत बढी दियो आउ मु जेना कहली सेटा करंतु तेखेडा मो झियो भी कहले आज फर्स्ट टाइम मु बहुत खुशी आज दीर्घ 2 वर्ष 1.5 वर्ष लान मो चैनल को तो मो झियो आज एतिके समय से पुनी ओडिया रे एतिके बढ़िया से कहि छी जहा आपण मान को जदी किछि भी ता कथा रो हट हेतिबो अगेन मु सॉरी कहू छी किछि भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते चाहिनी बतन अनबॉक्सिंग करबा तो फ्रेंड्स मते एक्चुअली केक काट के गना सॉरी जो खाइ दियो तब केक तळी गला हां मेल्ट तो फ्रेंड्स केमते जे पापा दे टिकट के खा रोहन केक सॉरी केक टा उनी की खाइ दियो केकटा को फ्रिज रखि दियो खाइ दे जाको नहीं सॉरी खाइ दे फ्रिज रखि दियो थोड़ा सा रोहन तो मीठा खाइ पारे नहीं डाइनिंग में थोड़ा सा क्या बहुत जिनस फ्रेंड्स माने इच्छा थिले भी कहि हो नाही भी समय ऊपर छाड़ी देछि समय तार देखिबो भगवान तो बड़ दुनिया रो केही नाहंती भगवान तो देखि हम भाई तो देछि गोटे खुशी रे तार पॉकेट मनी रो आ कोन मैं खुद की पॉकेट में से खुद की पॉकेट मनी से वाओ बुद्ध दे अंठा तो धरलो किछि नाही मो पाखरु नै के देखौची देखो थैंक यू गॉड ब्लेस यू बहुत आगु जाओ बहुत भलो मत हो तो फ्रेंड्स टुडे मेसेज आउ एबे पड़ी जो ब्लॉग का आज ही पके देबी आउ सिमरन एत सुंदर बढ़िया कहला पप्पा के विषय बहुत इमोशनल भी टिके हे गेला इमोशनल एडा राग दुख रे इमोशनल नहीं भल पाइबार इमोशनल किछिटा लुह भल पाइबार माने खुशी रे भी लुहटा आसुटा जाओ सेते भलो कथाटा कहला माने आगो वर्ड माने आगो को निहाती जणे सब बापा मां को से रेस्पेक्ट दिए दउची दबो दउची मध्य से सब दिन सब बापा मां को हैप्पी फादर्स डे मो तरफरु मो परिवार तरफरु ब्लॉग टा एटी एंड करची पुणी देखाबो आ गुडे नवा ब्लॉग रे रहली जय जगन्नाथ बाय कर दी।